টিপরা মথা কিভাবে জন্ম? বাইকলে আসাইখা টিপরা মথা। তার আগে একটা দল হয়েছিল আবুল সাকাম আরো কাছে অংখা আইপিএফটি এনসি দেববর্মা মেবার কুমার জমাতিয়া চিনি ত্রিপুরা সরঙ্গে বিসিং দুষ্কাম ইমান পুনক্ষা বামফ্রন্ট সরকার 25 বছর যা খাইথাই খাই পাইখা নিরাজয় ত্রিপুরা গজেন্দ্র ত্রিপুরা সম যা খাইথাই খাই পাইখা বংশা খাইমাইয়া নিরাজয়ব বুড়া অংখা গজেন্দ্রব বুড়া অংখা শেষ আর খালানি করই তাবো চিনি ত্রিপুরা সারংনি ত্রিপুরা সামসৈনি বাবা যদি কিছু খাইনা না খায় এই বিধানসভা ভোট বাই এডিসি ভোট বাই ভিলেজ কমিটি ভোট বাই অংনাইয়া আরো কাছে সভা মাখলাই নাই সি সভা তামা টিপ্রালেন অংখাইছে তাবো তামা সামনো তামা গোবিন্দবাড়ে মানিকপুর ত্রিপুরা চাকমা রিয়াং জমাতিয়া ওয়ানজয় সিকাম আগে হাইয়া তাবো নগ নগ এমএ পাস বিএ পাস 12 পাস মেট্রিক পাস চলা পুরোই অভাব করই বাংলা মিডিয়াম ইংলিশ মিডিয়াম কিন্তু ই বড় যত যদি চাকরি মানানি নাঙ্গো সামুং মানানি নাঙ্গো গ্রেটার এই ত্রিপুরালেন মাখলাই নাই ত্রিপুরা হা বা ত্রিপুরা রাজ্য মিশনতে গিয়া আরো কয়সা রাজ্য সুনাম খেলাইছে কতাল পুলিশ বাহিনী টিএসআর বাহিনী কতাল ব্লক কতাল জেলা শাসক অফিস কতাল পিডব্লিউডি কতাল ভিন্ন ভিন্ন ডিপার্টমেন্ট হাজার হাজার চাকরি কাজে বরং পৈত খেলাই নানি কিছু নাটক মা খেলাই নাই হাথাই কতর বা বরমরা কাছলাইখা 2017 ইংরাজি জুলাই তাল এনসি দেববর্মা তংখা বরমরাও মেবান্ন রহর খা দিল্লিও বিজেপি বাই কগলাম সাগলাই নানি তাবক তো সোশ্যাল মিডিয়া ফোন বাই নং তাও বড় দङ অর কাইসা ভিডিও খালাই খাই লগে লগে নং শুধু দিল্লিয়া নং ঢাকা বড় হর মানো ওয়াশিংটন বড় হর মানো বিলাত বড় হর মানো অর থাঙ্গে কক্তাব লাইখা বড় মোরাও যারা লাহার কাছনাই বড় শাখা এই নাই দিয়ে চিনি জেনারেল সেক্রেটারি মেবার কুমার জমাতিয়া তো দিল্লিও আপনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং রিসার ওই বন বরম রে ওই কাবাগলাই যা ত্রিপুরালেন চুক্তি অংখা ত্রিপুরালেন চুক্তি খালাই খালাই দলিল খালাই খালাই কাইবরি বরক শৈল খালাই ত্রিপুরালেন থাংনাই ও কাইবরি সাবো সাবো ভারত সরকার নি অঙ্গই প্রধানমন্ত্রী বাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আর আইপিএফটি নি অঙ্গই এনসি দেববর্মা বাই মেবার কুমার জমাতিয়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং বাই মেবার কুমার জমাতিয়া নি সই অংথাঙ্খা দলিল আর কাইনি সই ব্যাপক নাই বিধানসভা ভোট বিজেপি ন সরকার আসুগ্রমা খেলাই তালদক বিসিং প্রধানমন্ত্রী বাই এনসি দেববর্মা সই রেখলাই গ্রেটার এই ত্রিপুরালেন আর ত্রিপুরালেন খেলাই বিজেপি নিয়ে ভিশন ডকুমেন্ট 299টা প্রতিশ্রুতি বিনিয়োগে ত্রিপুরালেন
ও আমবাসা কৈলাসহর ধর্মনগর কুমারঘাট নিয়ে জেনারেল বরফ যদি ডাবল ইঞ্জিন মাংখলায় এরা ডাবল নি ডাবল বিজেপি নিয়ে ভীষণ ডকুমেন্ট নিয়ে 299 তামাতম রেগা 200 দিন মজুরি 340 চাকরি 7 লাখ কর্মচারী বেতন 2.5 গুণ যত কিছু বত বিজেপি নি ভীষণ ডকুমেন্ট বিনি লগে টিপ্রালে নখায় সাবই সাপাই নাইয়া নং আবনো মানখাই আবনো বড় তনানি আবসেনে জংজালংনাই তোমাংখা বাক্সা বড় বুট লাইখা টিপ্রালেন হই ও বেশি মানুষ খাচুং টিপ্রালেন দি অবস্থা বাহাই ফাইখা 2023 IPF নি খানাইরাব ইছামনো মানিকপুর ছলেংটা বড় খুরুগ লাইখা থাংলাইখা আরে মতো তাতাল সেবিলে আরো কাইসে বড় গাছাই ফাইখা আরো প্রদ্যুৎ মানিক্য কিশোর আং রাজানি বুসলা রাজানি বুসু আবু বসাইয়া তোমা আং বুবাগরা আরে বুবাগরা মানে বুবাগরা হানি বাগরা হানি নকফান নিনি বহা নিনি হা সালে নং প্রদ্যুৎ মানিক্য কিশোর হে কিরিট বিক্রম মানিক্য বাহাদুর নি বুসু নং ঠিক দङ সঙ্গু মানিও বীর বিক্রম নি বুসু কিরিট বিক্রম নি বুসলা নং সাননাঙ্গিয়া সঙ্গসিও বীর বিক্রম নি বুসলা হিসাবে কিরিট বিক্রম নি এই বীর বিক্রম নি বুসক হিসাবে কিরিট বিক্রম নি বুসলা হিসাবে সঙ্গুন বরমরিও মানিক্য রাজবংশ নি আব কিন্তু নং বো হানি বুয়াগ্রা নং কোন হানি বুয়াগ্রা বলে सिर्फ त्रिप्रासा सरजने बुसकाल भाई सबाइखा आं बुबाग्रा आं नाइखाय तमंग यातं एनसी देपरमा फेल मेवार कुमार जमातिया फेल आं बुबाग्रा आं दिल्ली थाने साइखा अंखाय नरेंद्र मोदी अमित शाह राजनाथ सिंह बिना असुक थाइनि बुसाबै से जन खुलुमै सं जा सानमानि रिनाय आरो वैसा IPF टी खायने बरक रुरु थांलायखा मथाव 21 इंराजी एडिसि बुदुंखा ताबक 24 इंराजी 23 एडिसिओ ताबक त्रिपुरा मथा निनि बुबाग्रानि पावार निनि बुबाग्रानि खैरगमा निनी बुबाग्रानि फान एडिसिओ नुकजागो और सब जुनालो त्रिपुरामथार फाइमानि बुलावो कोनो सामंग हमंग उल्टा राधाचरण बाबू सं तंफ्रो जरा एडिसिओ विलेज कमिटी दङ एडिसिनि बरक जे विलेज कमिटी चंमानि बंगनि याक्तै सामंग चेयरमैन मेम्बर ने याक्तै किंतु त्रिपुरामथा एडिसी फेमानि लगे लगे एडिसी नि विलेज कमिटी भोट क्रय एडिसी नि विलेज कमिटी जा रां पैसा सपाय माने आबो बीजेपी नि हुमरा सुमरा नेता लुटपाट खालायै इजे हंस कुमार त्रिपुरा बतो बीजेपी नि आबो तंमानि बिनि परे थांखा मथाओ आगे तुमा शाखा
ang BJP yakan nai karon BJP ni aborok ironi je MLA Sombolal Chakma ane Samung Tangria ADC ni বিরোধী দল নেতা তো মানিব থাংকা মথাও মথা থাঙै नों तमा खालायमानखा तमा खालायमानखा नों आरे खी तो सिलिं बेले खिनो उल्टाइफा तंदी पल्टाइफा खालायदि ओ सागां खालाय साल नाङि कितु कारागङो कितु आबो ओ कारागङै ओ सागा खि मानामिया आबो मानाम मुतमिया खिनो तलाबो सिलिं सागाबो सिलिं शुधु सागा शुधु कारा तला कारा गया काजी निनी भारतीय जनता पार्टी बा मथा ओ खि हाइनो खिनि साका साल नामै कारा तला अंखाय किसी अर्थात जनविरोधी बिनि प्रमाण हंस कुमार त्रिपुरा दुर्भाग्य इरनि प्रतिनिधि वैसा बीजेपी वैसा मथा यांबो कुरुई ननो मुंसा रमाया मुंसा खालायमिया मुंसा खालायमानाय करो गया अब हंस कुमार त्रिपुरा वो व्यक्तिनि को गया कारण बीजेपी ने नीति मथान नीति बिसिंग दल जुदां मानो चिन्ह जुदां मानो नीति एक थाइखा थांना विधानसभा निर्वाचन प्रद्योत माणिक्य किशोर मथा नेतारक शाखा बीजेपी को हटाना है बीजेपी बटपार बीजेपी ठकाई नरेंद्र मोदी अमित शाह हमको खरीदना चाहता है चुनो पैमान नहीं चुनो पैनानी नहीं हो बीजेपी के हराओ चुनो शाखा कांग्रेस सीपीएम हम सब एक मिलकर लड़ेंगे थांनाय विधानसभा ने सकाम फायदी थांसा खालाय जों बीजेपी ने मेसेन नाय जोंबो साखा ठीक आछे किन्तु साखा जों नायदि खबरदार निनी ग्रेटा त्रिपुरालेन लेसुं कोसिया ग्रेटा त्रिपुरालेन बा त्रिपुरालेन त्रिपुरांगिया त्रिपुरा तमांगमान एडिसि यागो ताइबो फान फाइमानो रां तुबु मानो बिनि बागै संविधान संशोधन खालामनाय फायदि अकगबा ठीक तंखाय एक लगे बसानाय एवं जों जदि सीपीएम कांग्रेस त्रिपुरा मथा जदि एक लगे जों विधानसभा लड़ाई खायो बीजेपी कायसिनि सीट माननाय या कायसिनि छामनो विधानसभा ने फल तमा और शंभुलाल चाकमा मथाने शंभुलाल चाकमाने भोट प्राय 6000 भोट कम 6000 किंतु त्रिपुरा मथा भोट तांखा बीजेपी नो जे मेसेन माननाय शक्ति भोट तानलाय जागोय भोट बागलाय जागोय शंभुलाल चाकमा इजे तमाहिन जा आसनाय तुय आसनाय तमाहिन ना ऊत तमाहिन मत अबो अरे तुय नि आरम नाय जे अबो हां बांगो देहिन बांगो बाय बांगो आसेक लायखा ओ शियाल शंभुलाल थांखा हाँ हाँ ये उनका ये मथानो जों बुझि रखा प्रद्योत माणिक्य किशोर फायदि नों जदि बीजेपी जदि चाहिए नों सावो हाँ जितेन बाबू हम एक साथ लड़ेंगे आइए किंतु जखन नुखा जों एक लगे अंखाय
বিজেপি কাইসিনি সিট মানাইয়া একলগে তো ফাইলিয়া ন উল্টা 20টা রিজার্ভ সিট নিয়ে বাড়া আর 22টা সিটে বসারে ওই বিজেপি জিতনি বস্তা লেখা ইয়ংখা টিপ্রা কথা বুকুবাই সাগর থানসা দফা সান্দাই কিচ্ছু ইয়া আসল অঙ্কা রাম বসে আসল আংরাং মানখাই চুগো yang tiprasarongno thansa dofa hiloi thungjagrioi BJP no parthlairodi tabo ek bochor thangkha BJP no aro bochor obbeto tubu oi dolni borokto sajagiyongkha kaje natok makhlai nai natok khlaikha হাথাই কতর তোমা দাবি আদায় অংিয়া সা কাং তাই মাই মই চালিয়া তুই বনমলিয়া থিয়া সা কিছু বরক্ত তোমা প্রথম লেখা থাং লেখা আমতে দামসা সামজাক দামসা কাগই মাত্র 15 মিনিট অংিয়া খ दिल्ली ने फुट फेंका होगा जाना होगा दिल्ली में हमको अरे दिल्ली निनी थनी फैना नो नुम जेहेतु दामसा कामाने लगे ना जेहेतु दिल्ली ने फुन फायो दिल्ली ने मंत्री मा फैया नुनी नि और नुम तंगना बासो गई नुम दिजे दिल्ली थांगिया गई दिल्ली नो त्रिपुरा वो हाथाई कोतरो नुम और फैनानी खाइना बा ना जाना होगा दिल्ली में तमा सलंखा अंग बहुत बुक्सा खाली हाथ में जा रहा हूं पेट भी हमारा खाली है हम दिल्ली जाऊंगा खाली हाथ में वापस नहीं आऊंगा हाथ भर के आऊंगा और आपका साथ एक साथ खाऊंगा उसके पहले नहीं खाऊंगा दिल्ली थांगै सालबा दंखा नुं ब सालबा थांगै किछु चालिया नुंगलिया हयतो खाइयो 5 दिन दिल्लीते गिया किच्छु खाइছে না জলও ধরে নাই কেউ বিশ্বাস করে একদিন কি কইছে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড যদি লিখে না দে তার লগে আমি বইয়া এক কাপ চাও খাইতো না জলও খাইতো না দিল্লিতে দরবার করতে করতে চুক্তি করলো গ্রেটারের গ নাই ত্রিপুরা ল্যান্ডের ত নাই উল্টা পাল্টা কিছু লেখালেখি আছে এটা তো এনসি দেবর্মার লগেও হইছে মেবারের লগেও হইছে আছে ঠিক আছে এখানে লোকরা বলছে মানখা পাইছে কিছু লোক তো বাজিটাজে ফুটাইছে শুয়ার টুকর কাইটা খাইছে এখানেও হয়েছে কিছু কিছু ভালো কথা তো এটা হইবার পর চুক্তি অনুযায়ী তো একটা কমিটি বানাইব চুক্তিতে লেখা আছে 3 নম্বরে যে এই চুক্তি অনুযায়ী একটা কমিটি হইব কমিটির নাম হইল জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ বা জয়েন্ট কমিটি হইছে কমিটি শুনছেন কেউ কোন কমিটি আইছে আসে নাই এরকম কমিটি তো এনসি দাবনা লগেও হইছে 6 বছর হইছে এখনো একটা কাগজ বাইরেছে না কিন্তু দিল্লি থেকে আইতে না আইতেই মন্ত্রিসভায় ঢুকে গেছে এর আগে सुनाई মানুষের हमको तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए ऑफर दे रहा है दो कैबिनेट मिनिस्टर এখন কয়জন 1.5 জন মিনিস্টার 1.5 জন অনিমেষ দেববর্মা পূর্ণমন্ত্রী আর বিশ্বজিৎ দেববর্মা হইল আধা মন্ত্রী
और आगे के सुनाई से हमको तो कैबिनेट मिनिस्टर बनने के लिए बोलता है, हमको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बोलता है। कहाँ है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर? এখন দেড়খান মন্ত্রী লইয়া খুশি, তার মানেটা কি তা খুব মুখর? হ্যাঁ, সামনুব মুসা তোমাদের দামরা করি না মুসা শিয়ালে তোমরা বলে, হ্যাঁ শিয়াল বুকরি খেয়া শেষ। যাই হোক, আগে তো আসিল, শিয়াল থাকলেও শিয়াল মানুষের কামড়াইয়া খাইতে পারে না, কিন্তু একটু নখ দিয়া ইয়ে হইলে করতে পারে। আর বাঘ হইলে তো কোনো কথা নাই, বাঘ হইলে তো উল্টা মানুষ ধরা খাইতে পারে। প্রদ্যোৎ মাণিক্য কিশোর বা মথা বাঘ না হইলেও শিয়াল আসিল, কিন্তু এই শিয়ালও এখন বিজেপির খাঁচার মধ্যে ঢুকছে। বিজেপির খাঁচার মধ্যে বাঘ হইলেও এই বাঘ কাউকে খাপ্রনাশাই করতে পারত না, খাইতে তো পারত না, খাপ্রনাশাই করতে পারত না। এই হইল বাঘ। এখন बीजेपी बोले हम जनजाति के लिए बहुत कुछ करेंगे। सेदिन या इसे अमित शाह जनजाति के लिए हम बहुत करेंगे। ও আরো মজার কথা, গত বিধানসভাতে আমরা শুনছি প্রদ্যোৎ মাণিক্য কিশোর বল কইতেছে हम सरेंडर करने वाला नहीं है, हमको खरीदने के अर्थात আমাদের কিনতে চেষ্টা কইরো না। बीजेपी ठकाई पार्टी कुछ नहीं किया। আর সেদিন কি কইলো এখানে, বেশি দূর না তো এখান থেকে কুমারঘাট সামনো বাজারে হয়তো বা এখন উপস্থিত কেউ কেউ এমনি গিয়েলেও গিয়ে থাকতে পারে। কি কইছে ওখানে গিয়া প্রদ্যোৎ মাণিক্য কিশোর, माननीय गृह मंत्री जी आप हमको बहुत कुछ दिया है। क्या दिया है? क्या दिया है? तुम्हारा खा सुनो, विलेज कमिटी भोट खाइया, एडिसिनी रांगरिया, रेगाली सामुरिया, त्रिपुरा जोत हजार हजार चाकरी वैकेंसी खाली बुकसा क्लाई तंखा नंगरिया, किंतु प्रद्योৎ माणिक्য किशोर और बक्तृता खलाइयो गृह मंत्री जी अमित शाह जी आप हमको बहुत कुछ दिया है। अगरतला कैसा मीटिंग खाइयो, अब खाना खाना बेले सीएए नागरिक संशोधनी आईन खलाई फुरुआ सारा देश लड़ाई चुम्ब लड़ाई खलाइखा मथा बिनि सराय रंग शाखा रास्ता रुखो करो माधव बाड़ी एडीसी जे हाबद्रब खुमलंगा हाबद्रब जे लामा और कासलाइखा शांतिपूर्ण भावे अपर मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव पुलिस ने ऑर्डर ही लिखा हटा दो, चुन चुन करके एक एक करके गोली मारो। शुद्ध औरनी दिशा हरिया चुन चुन के कैसा कैसा खाइए एकदम गुली कक दी खरब्बा बरफ गुली कक रखा खरब्बा 2019 इंग्राजी ने জানুয়ারি তালনি 8 তারিখ প্রদ্যোৎ মাণিক্য কিশোর আগরতলা তঙ্গ সভা শাখা বিপ্লব কুমার देव बांग्लादेशी तुमको मुख्यमंत्री का आसन से तो हटाएंगे, बांग्लादेश पे भिजवा देंगे। बोलो बांग्लादेश रुखले रहन नहीं तब तम साइता बिप्लब कुमार देव हमारा परम मित्र आणि खसोक्षानी किसी आणि खसोक्षानी यार निनी यार
যখন নিনি বসারং যখন গুলি খেলাই নং আবর হইল বাংলাদেশি বনর খেলাই নাই তাবং খাই নিনি খাচক সানি ইয়া তাখবো খরব চিনি বুবাগ্রা রাজা সমনসং সেজাইয়া বংন সম্মান খেলাইও কিন্তু নং আবনো রগৈ চলক থুমনাই বিজেপি নি ইয়াগো ফালনাই এবং বিজেপি বাহাই মিয়াও আগরতলা জনসভা অংখা পশ্চিম ত্রিপুরা নিয়ে পাইঠাক আমতই সভা প্রধানমন্ত্রী ফাইখা ওখাই তিনি ত্রিপুরা হাও যে এই চংমারিও বিজেপি তারপরে আইপিএফটি এবং ত্রিপুরা মথা তো আতাত বিলে অ্যালায়েন্স বিলে বিজেপি নেতারও ভিখাই পয়লা বেরেমো পয়লা সারি ত্রিপুরা মথা বয় আইপিএফ নেতা হাঙ্খাই তৃতীয় সারি বুঝছেন সে মাসু গিয়া হ্যাঁ হ্যাঁ আর এমএলএ রক্ষা তোলা সে মাসু গো যেহেতু প্রীতি দেবী সিং বা দেবরমা সুয় তাবক প্রার্থী বনাচক রেখা কিন্তু